Kiçik bir video çarkımız var. Ve o video çarkı bak. Occupation of a part of Azerbaijani territory, which continues despite condemnation from the international community and relevant United Nations resolutions. Azerbaijan has more than 1 million refugees and displaced persons. More than 250,000 of them came to Azerbaijan from Armenia. Besides having to leave their historical land, they faced mass killings, abuse and beatings. The history of the deportation of Azerbaijanis from their historical territories in western Azerbaijan spans centuries. First, Armenian settlers came to this region in the 19th century, and this was followed by the displacement of the indigenous Azerbaijani population, which gained a wide scale over the years. 150,000 Azerbaijanis were deported from western Azerbaijan in 1948, 1953, and 250,000 in 1988. The drive to realize the absurd idea on establishing a monotheistic Armenia from sea to sea was fueled by growing hatred toward all other nations. Azerbaijanis faced the most hardship as they had sensed this horrid hate since their childhood. As a Turk, they called us Turks. I had sensed their attitude since I was 5. Our neighbors, Armenians, wanted to kill my father. They were holding his rod and trying to strangle him. I was small at the time and couldn't figure out what they wanted from him. This was back in the 60s. Sanubar Saralli, a refugee from Kiravakan, experienced all the horrors of the policy of ethnic cleansing pursued by Armenian nationalists. According to Saralli, the situation facing Azerbaijanis in Armenia was getting worse and worse year on year. From the mid-80s, Armenian nationalists, now with full support of the authorities, unleashed open standoff. Azerbaijanis began to lose their jobs and their children were simply not allowed to attend school. Azerbaijanis could not buy food in stores and markets. Power supply and phone communication were being cut off in their homes. Water and gas supply was restricted. Armenian nationalists could easily attack Azerbaijanis on the street in broad daylight, sparing no women, children, or the elderly. Once, I saw that an Azerbaijani, Telman Huseynov, was killed in Kiravakan. He was struck on the head by a crowbar. This was in 1988. Yağlayıp öldürmüştür. Yani belə faktlardır, hamısı belədir. Mən daha ardında oxuya bilmirəm. Həqiqətən hisslərimi cilovlaya bilmirəm hisslərimi. Yəni faktlar sizə dedim ki, erməni bu siyahını sizə verirəm. Həqiqətən. İndi isə çıxış üçün mən sözü tarixçi, araşdırmacı Sənubər xanım Sarallıya verirəm. Buyurun Sənubər xanım. Söz sizdədir. Allah'ın salamı olsun Türk dünyaya. Eşidirsiniz beni? Sesim gelir mi? Ben bugünkü məclisdə iştirak edən hər kəsi salamlayıram. Hamıza can sağlığı arzulayıram, uğurlar. Bugün hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyərləri olan Azərbaycan xalqının başına gələn bu faciələrin səbəbi çox dərindən gəlir. Biz tarixə indi toxunmayacaq. Bugün bizim mövzumuz deportasiya, soykırımlar. Müzəffər ordumuzu bugün biz Nidерландах kəndində bizim alnımızdan Sumqayıt əlkəsini sildi və 300 ilə yaxın Azərbaycan xalqının tarixində bu cəranqıra addımı attı. Bir, ikinci şəhidlərimizə əvvəl borç yox və Qarabağda qazi olanlara Allah'a şəfət edirəm. Və əsasdan Qərbi Azərbaycanda olan hadisələrdən mən bir canlı şahid kimi istəyirəm əziz rəhbərliyə xahişim olsun. Əziz müəllim, siz deyirsiniz 300 min. Bəs o 200 min
Qərbi Azərbaycanda olan Azərbaycanların tarixini, hansı xalqın tarihinə yazmalısınız? Mən neçə dəfə demişəm, canlı şahid kimi Yerevanda akademik Zaruxanyan çıxışında dedi ki, bu türklər yarım milyonu keçibdir və bu faktdır. Sovet İdnastan qəzetində, çox qəzetlərdə, Sovedakan Ayastan, orada çap olunubdur. Bizim Axunov kitabxanasında mən o qəzeti oxuyub, demişəm ki, Qərbi Azərbaycana yarım milyondan artıq